Pasidaan sa mga nananaw sanglit sensitibo ang mosunod nga balita. Padayon nga gitun-an karon kung unsa nga matang sa pagpatay ang gibuhat sa mga sospek kang Christine Silawan human nasuta sa autopsy sa PNP Crime Laboratory nga wala nasab ang ubang bahin sa lawas sa dalaga. Ania ang dugang detalye sa report ni Nico Tubo. Gawa sa 30 ka mga samad dinunggaban nga nakita sa 16 anyos nga si Christine Silawan nasuta sa autopsy report nga wala nasab ang ubang bahin sa lawas sa dalaga. Matod sa medical legal officer sa Philippine National Police Central Visayas Crime Laboratory nga si Superintendent Benjamin Lara kinsa maoy nag-autopsy sa patayng lawas sa dalaga nga wala na ang tutunlan, esophagus, trachea ug dila ni Christine. Dako ang pagtuo ni Lara nga gituyo kini og kuha sa mga sospek aron maglisod pag-ila sa biktima. Wala sab gisalikway ni Lara nga posibleng gikaon sa mananap ang lawas ni Christine, sanglit na taud-tawran man ang patayng lawas ni ini sa wala pa makaplagi. We cannot make a conclusion na kinuha yon kasi again we must remember na dinump siya in a vacant lot na ang daming hayop. So may possibility rin na baka gikit-kit ba sa mga sa mga kinagat ng mga or kinain ng mga hayop na nandoon. Baka may daga doon or may mga aso doon. Kita naman natin even doon sa video sa yung picture na kumalat sa social media. May aso doon sa background So, yun. Apan sa autopsy, walay nakita nga mga pinakan sa mananap. Lakip sab sa nawagtang ang tuong dungga ni Christine. Dugang ni Lara nga gigamitan og hait nga hinagiban ang pagtangtang sa ubang bahin sa lawas sa biktima. Gikuhaan na sab og swab sample ang mga ginikanan ni Christine alang sa DNA examination. Nihangyo sab ang mga kabanay sa biktima nga dili bugal-bugalan ang hulagway ni Christine sa social media. Gihaya na karon ang patayng lawas sa dalaga sa ilang panimalay. Nico Tubo, Newsbits.